शनिवार को अंडाल के कुटीर डांगा दामोदर नदी घाट पर दर्दनाक हादसा हो गया जब दुर्गापुर से नहाने आए 5 दोस्तों में से 2 युवक नदी में डूब गए। मृतकों की पहचान सोमनाथ सिंह और राजेश प्रसाद के रूप में हुई है, जो दुर्गापुर के झंडाबाड़ी इलाके के निवासी थे। घटना के संबंध में साथ आए युवकों ने बताया कि वे सभी गर्मी से राहत पाने के लिए अंडाल के दामोदर नदी घाट पर नहाने आए थे। नहाते समय सोमनाथ और राजेश गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दोनों की मौत डूबने के दौरान ही हो गई थी। हादसे की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नहाने आए हम लोग 2 जन यहाँ नहा रहे थे। वो दोनों को बहुत बार मना किया, वो लोग उस पार गया, फिर इधर आया, फिर बोला कि इधर नहीं उधर थोड़ा देख के आते हैं। बस देखने गया। फिर आप लोग कहाँ से आए थे? हम लोग दुर्गापुर झंडाबाद। कितने आदमी आए थे? 5। तो जो अभी नदी में ये किया डूबा हुआ है वो क्या नाम है? एक का नाम है सोमनाथ सिंह, एक का नाम है राजेश प्रसाद। उन लोग का घर कहाँ है? सब झंडाबाद। उम्र कितना होगा लोग? वो लोग एक 22 था, एक 24। कितना बजे आए थे आप लोग? वही लगभग 11 साढ़े 11। तो दुर्गापुर से यहाँ पर कहाँ आए थे नहाने के लिए? बस ऐसे ही सर, पहली बार आए थे, बस देख रहे थे जगह। तो गांव का आदमी बोल रहे थे आप लोग तो रील्स बना रहे थे इसी कोई चक्कर में? फ़ोन चेक कर लिया, टोटल फ़ोन में देखिए एक रील्स मिलेगा, तो बोलिए हम लोग का फ़ोन लीजिए, आप लोग पूरा चेक करिए। क्या नाम है? फ़ोन खोल के दे दे। क्या नाम है आपका? मेरा अभय प्रसाद। ঘটনাটা ছিল তো একজন ঢুকে গেছে, তাকে তুলতে গিয়ে ও ওর সঙ্গে চলে গেছে। কজন এসেছিল এখানে? এসেছিল অনেক, 5 জন। কি করে হলো ঘটনাটা এইভাবে? মানে ওই তো বলে ও চান করতে নেমে পড়ে। কি নাম যে জলে ডুবে আছে? এরকম কারণ ওই আসছে চান করতে গিয়ে সাঁতার জানে না, এই হবে। কতক্ষণ পর খুঁজে পাওয়া গেল? আধ ঘন্টা। কি কারণে ঘটনা ঘটেছিল এটা? কারণ ওরা তো স্নান করছিল এখানে। আচ্ছা, স্নান করতে গেছে, জল টানছিল, নেমে গেছে। কজন ছিল ওরা? ওরা 5 জন ছিল। তার মধ্যে কজন ডুবে যায়? 2 জন ডুবেছে, 3 জন উপরে ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, দুজনেই কি জীবিত এখন? না, এদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো এখন? আপনার নাম? আমরা খবর পাই যে কুটিরডাঙ্গা ঘাটে 2 জন ডুবে গেছে। খবর পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রশাসন, এমিস এবং স্থানীয় গ্রামবাসী উদ্ধার কাজে নেমে পড়ে এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং তাকে নিয়ে আমরা পুলিশের গাড়িতেই বিধাননগর হসপিটাল সিপিআর দিতে নিয়ে যাই। আমরা আশা করেছিলাম হয়তো উনি বেঁচে যাবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পর ওনাকে মৃত ঘোষণা করা হয় এবং আমরা হসপিটাল থেকে ফেরার পথে খবর পাই যে আরেকজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং তাকে বিধাননগর হসপিটালে নিয়ে আসা হচ্ছে। আপনার শহর রানীগঞ্জে এই প্রথম নামি দামি কোম্পানির নানা ব্যাগের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির অমরনাথ। কি নেই এই শোরুমে? ভিআইপি, সাফারি, অ্যারিস্টোকেট, স্কাই ব্যাগ, আমেরিকান টুরিস্টার সহ নামি দামি কোম্পানির লাগেজ, ট্যুরিস্ট ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জিন্স পার্স, বেল্ট, আরও অনেক কিছু পাবেন একেবারে হোলসেল দামে, অতি সুলভে। তাহলে ভাবনা ছেড়ে আজই আসুন আমাদের শোরুমে। অমরনাথ, NSB রোড, নিয়ার মারোয়ারি হসপিটাল, রানীগঞ্জ। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 8768796050।